Sa pag-video man eh. Wala lang, ganyan lang, ganyan lang. Doctor. Okay na eh? Nauna na eh? Maria! Maria! Mali ang video mo. Kay pangit ng kuha. Ano? Tara. Pangit. Ari. Isa pa. Dato, smile. Dato, live na eh. Saan ang lokalo pa yun mo dato? Saan ba na? Music sanay ka ha. Para ma-feel din yun. Tama to. Go na. Kamu aga ha. Siya lang paon mo, siya lang paon mo. Video na yun, video. Madala ka man. Ah. Na-feel yun I can fly! Daw na high blood na namula na oh. Dali ako eh. Wala na ako naka-flash on. Ano ang picture na siya? Parang hindi naman mas-split sa aking buhay. Rex! Lahat. Rex! Dato! Ha? Nandito. Oh. Ay. Nanay datas na loy. Dapat din nanay yung. Agda, nag-iilogan. Tayo mo lang mahabisin. Sir! Kaway! Picture dapat. Picture. Yes. Ayaw niya daw. Ayaw din nila isa. Oh, yun! Video na video! Yes! I can fly! Google, I'm here! Wala pa gani. 1, 2, 3, go. Oh, let's video na yung video. Hi! Welcome to Let's Cebu. Video na eh! Hi! Welcome to Seven Falls, Lake Cebu. Yes, no, yes. You want? You want to try? May favorite yan. Hindi niya naman sasakyanan. Hindi naman masakay Talaga, ng kwenta. Hindi ko makaya magtapa. Hi! Welcome to Let's Cebu. Sabihin mo.